बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज सेकेंड ईयर का लेक्चर हम पढ़ेंगे और हमने जो लेसन नंबर 11 फर्स्ट ईयर एट हारो शुरू किया हुआ है इसको आज हम ख़त्म करेंगे और इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। जो इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो पेज नंबर आपका है गालबन 45 और उस पर लास्ट पैराग्राफ है, आखिरी लाइन है। या ओके जी। तो मिस्टर समरवेल के आगे राइटर बात कर रहे हैं चर्चिल। मिस्टर समरवेल वो टीचर था स्कूल में, हारो के स्कूल में, जिसने चर्चिल को जो है वो अंग्रेज़ी ज़बान जो है वो सिखाई। तो उसका जिक्र हो रहा है। मिस्टर समरवेल आ मोस्ट डिलाइटफुल मैन। तो मिस्टर समरवेल जो कि एक बहुत ही खुशगवार आदमी, खुश तबा इंसान था। टू होम माई डेट इज़ ग्रेट, जिसका मैं हमेशा मकरूज रहूँगा, जिसका मैं हमेशा एहसान मंद रहूँगा। डेट का मतलब ग्रेटफुलनेस, एहसान मंद, जिसका मैं हमेशा एहसान मंद रहूँगा। वाज चार्ज विद द ड्यूटी, उससे ये फरीज़ा सौंपा गया। ऑफ टीचिंग द स्टूपिडेस्ट बॉयज़, कि वो जो अहमक तरीन लड़के हैं उनको पढ़ाए, जो नालायक तरीन लड़के हैं उनको पढ़ाए। द मोस्ट डिसरिगार्डेड थिंग, बहुत ही ज़्यादा अदना मामूली चीज़। डिसरिगार्डेड मीन्स ह्यूमिलिएटेड, मामूली चीज़, ऑर्डिनरी। तो बहुत ही मामूली चीज़ पढ़ाए और वो क्या था? नेमली टू राइट मेयर इंग्लिश, कि महज बच्चों को अंग्रेज़ी ज़बान लिखना। ही न्यू हाउ टू डू इट, तो मिस्टर समरवेल जानता था कि इस काम को कैसे सर अंजाम देना है। ही टॉट इट एज नो वन एल्स हैज एवर टॉट इट, उसने हमें ये ज़बान, अंग्रेज़ी ज़बान ऐसे सिखाई, ऐसे पढ़ाई जो कि पहले कभी किसी ने नहीं पढ़ाई थी। नॉट ओनली डिड वी लर्न इंग्लिश पार्सिंग थारोली, तो राइटर कह रहा है कि ना सिर्फ हमने अंग्रेज़ी ज़बान को जो है वो अलग हिस्सों में तोड़कर उसका तज्जिया करना सीखा। पार्सिंग कहते हैं ग्रामेटिकल डिस्क्रिप्शन को, जब हम ग्रामर के लिहाज से लफ्ज़ों को पहचानते हैं एक फिक्रे में। तो उसने ना सिर्फ हमें ग्रामर के लिहाज से लफ्ज़ों को जो है वो पहचानना सिखाया, बट वी ऑल्सो प्रैक्टिस कंटिन्यूअली, बल्कि हमने मुसलसल मशक की। प्रैक्टिस कहते हैं ड्रिल को, एक्सरसाइज को, ठीक है। तो हमने ना सिर्फ इसकी बहुत ज़्यादा मशक की, किसकी? इंग्लिश एनालिसिस की, मतलब कि ना सिर्फ अंग्रेज़ी ज़बान का तज्जिया करना। सॉरी, अगेन आई एम रिपीटिंग, नॉट ओनली डिड वी लर्न इंग्लिश पार्सिंग थारोली, तो ना सिर्फ हमने अंग्रेज़ी ज़बान ग्रामर के लिहाज से अज्जा में पढ़ना सीखा, बट वी ऑल्सो प्रैक्टिस कंटिन्यूअली इंग्लिश एनालिसिस, बल्कि हमने मुसलसल अंग्रेज़ी ज़बान का तज्जिया करने की भी मशक की। मिस्टर समरवेल हैड अ सिस्टम ऑफ हिज ओन, मिस्टर समरवेल का अपना एक निज़ाम था, एक तरीक़ाकार था। ही टुक अ फेयरली लॉन्ग सेंटेंस, जैसे वो एक बहुत लंबे फिक्रे का इंतखाब करता था। एंड ब्रोक इट अप इनटू इट्स कंपोनेंट्स, और फिर वो इस फिक्रे को इसके अज्जा में, कंपोनेंट्स में तोड़ लेता था, तकसीम कर देता था। बाय मीन्स ऑफ ब्लैक, रेड, ब्लू एंड ग्रीन इंक्स, तो स्याह, सुर्ख, नीली और सब्ज स्याहियों के ज़रिए। सब्जेक्ट जैसे मतलब फिक्रे के हिस्से वो बना लेता था अलग अलग, जिसमें फाइल होता था, वर्ब फेल होता था, ऑब्जेक्ट मफूल होता था, रिलेटिव क्लासेस मुतलका झैली फिक्रे, कंडीशनल क्लासेस और मुतलका झैली शर्तिया फिक्रे, कंजंक्टिव्स एंड डिसजंक्टिव क्लासेस और अतफिया फिक्रे, और उसके साथ साथ जो है तरदीदी झैली फिक्रे। ईच हैड इट्स कलर एंड इट्स ब्रैकेट, तो हर हिस्से, फिक्रे के हर हिस्से का अपना रंग होता था और अपनी ब्रैकेट होती थी। इट वॉज अ काइंड ऑफ ड्रिल, ये एक किस्म की मशक होती थी। ड्रिल मीन्स एक्सरसाइज, ये किस्म की मशक होती थी। वी वी डिड इट ऑलमोस्ट डेली, हम तकरीबन रोज़ाना ये मशक करते थे। एंड एज आई रिमेन्ड इन द थर्ड, जैसा कि राइटर कह रहे हैं कि मैं तीसरे दर्जे की क्लास में रहा। 3 times, 3 गुना ज़्यादा, एज लॉन्ग एज एनीवन एल्स, किसी भी और शख्स की निस्बत। आई हैड 3 times एज मच ऑफ इट, तो मैंने 3 गुना इसकी ज़्यादा मशक की। आई लर्न इट थारोली, मैं अंग्रेज़ी ज़बान को मुकम्मल तौर पर सीख गया।
get thoroughly means completely. تو ہاں جی، تو میں انگریزی زبان کو مکمل طور پر سمجھ گیا، سیکھ گیا. thus I got into my bones. چنانچہ یہ چیز میں نے اپنی ہڈیوں میں اتار لی، میں مکمل طور پر سیکھ گیا. get into bones محاورہ ہے means learn thoroughly. چنانچہ میں مکمل طور پر سمجھ گیا the essential structure of the ordinary British sentence. جو عام بول چال کا برطانوی انگریزی کا فقرہ ہے، اس کی ضروری ساخت کو میں نے اپنی ہڈیوں میں بسا لیا. which is a noble thing، جو کہ بہت ہی شاندار چیز ہے. and when in after years my school fellows، اور پھر سالوں کے بعد رائٹر کہہ رہا ہے میرے وہ کلاس فیلوز who had won prizes and distinction، جو کہ انعامات جیتے تھے اور امتیازات جیتے تھے for writing such beautiful Latin poetry، اتنی خوبصورت لاطینی شاعری لکھنے کے لیے، and pithy Greek epigrams، اور پرمغز یونانی ضرب المثال. pithy کہتے ہیں کنسائز کو، جو چیز پرمغز ہو، اور ایپیگرام کہتے ہیں پروورب کو، ایڈیم کو، ضرب المثل کو. تو رائٹر کہہ رہے ہیں کہ سالہ سال کے بعد میرے وہ کلاس فیلوز، میرے وہ ساتھی جو کہ بہت زیادہ امتیازات اور انعامات جیتے تھے اتنی خوبصورت لاطینی شاعری لکھنے کے لیے اور پرمغز یونانی ضرب المثال، had to come down again، ان کو دوبارہ سے واپس آنا پڑا to common English، عام انگریزی زبان سیکھنے کے لیے، to earn their living، اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے، اور make their way، یا پھر ترقی کرنے کے لیے. come down means decline، پیچھے آنا، زوال پذیر ہونا، اور make way means succeed، ترقی کرنا، کامیاب ہونا. تو ان کو اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے انگریزی زبان کی طرف واپس لوٹنا پڑا. I did not feel myself at any disadvantage، تو میں نے اپنے آپ کو کسی گھاٹے میں نہ سمجھا. Naturally I am biased in favor of boys، تو رائٹر کہہ رہے ہیں کہ فطری طور پہ میں جانبدار ہوں لڑکوں کے حق میں لرننگ انگلش، جو لڑکے انگریزی زبان سیکھتے ہیں. باعث کا مطلب پارشل، جانبدار ہونا. تو جو لڑکے انگریزی زبان سیکھتے ہیں میں ان کا طرفدار ہوں، ان کا جانبدار ہوں. I would make them all learn English، میں ان تمام لڑکوں کو انگریزی زبان سکھاؤں گا. And then I would let the cleverer ones، اور پھر اس کے بعد جو ہوشیار لڑکے ہیں، ذہین لڑکے ہیں، learn Latin as an honor، میں ان کو ایک عزت کے طور پہ لاطینی زبان سکھاؤں گا. And Greek as a treat، اور ایک دعوت کے طور پہ یونانی زبان سکھاؤں گا. But the only thing I would whip them، لیکن ایک چیز ہے جس کے لیے میں ان کو سزا دوں گا، ان کو پنش کروں گا. whip کا مطلب ہوتا ہے لیش، پیٹنا، مارنا. لیکن ایک چیز ہے جس کے لیے میں ان کی پٹائی لگاؤں گا is not knowing English، وہ انگریزی زبان نہ سیکھنے کے لیے ہے. I would whip them hard for that، میں ان کو یقیناً اس کی بہت بڑی سزا دوں گا. یہ تھا آج کا آپ کا سبق پیارے بچوں. تو اب ہم ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں. تو آنسرز کو، کوسچن آنسرز کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. اسی لیسن کا پہلا کوسچن ہے the writer says that examiners ask questions which students cannot answer and not those which they can answer. Is the complaint just؟ تو ہم اس کا جواب دیں گے کہ جو رائٹر نے، چرچل نے کمپلین کی ہے this is not just. جو انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، جو لائق بچے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ جو ہے ہر کوسچن کا جواب دے سکتے ہیں. تو یہ جو رائٹر کی کمپلینٹ ہے دس از ناٹ فیئر. اس کے بعد ہے کوسچن نمبر 2، what sort of questions are asked by your examiners؟ تو ہم چرچل کو ہی کوٹ کریں گے. اسٹوڈنٹس کو یہ لگتا ہے کہ ایگزامینرز always ask difficult questions which the answer of which cannot be told by the students, but the examiners should ask easy as well as difficult questions so that an ordinary student can attempt it, answer it. اس کے بعد question number 3 ہے why did not Churchill do well in the examination؟ Churchill did not do well in the examination because his language of English was weak, his English was weak, so and similarly he did not take interest in Latin and Greek. تو یونانی اور لاطینی زبان اس کو نہیں آتی تھی، تو اس لیے
जब उसके सामने पेपर आया तो he was not able to answer a single question. How did he do his Latin paper? He just wrote his name at the top of the page, and then he wrote question number 1, and then after much reflection he put a bracket around that one, and after that he could not answer a single question. उसके बाद है जी question number 5. Churchill was taught English at Harrow and not Latin and Greek. Was it a gain or loss? तो हम कह सकते हैं it was a great gain for Churchill because English after learning English language he was able to be a good politician. वो एक बहुत अच्छा सियासतदान बना और एट द एंड वो इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर भी बना. तो प्रैक्टिकल लाइफ में इंग्लिश लैंग्वेज उसके बहुत ज़्यादा काम आई. सो इट वाज नेचुरली अ गेन. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट गुड डिड हिज 3 years stay at Harrow do him? तो staying 3 years at Harrow, it did a lot of good thing for Churchill. Staying at Harrow make him learn English language very well, and it was very useful for practical life. In question number 7, in after years, how did the knowledge of English stand him in good stead? Of course, इंग्लिश लैंग्वेज को सीख कर वो एक बहुत अच्छा पॉलिटिशियन बना. प्रैक्टिकल लाइफ में वो आया और कामयाब रहा, और उसके निस्बत में जो यूनानी सीखते रहे थे स्टूडेंट्स और जो लैटिन सीखते रहे थे वो लोग घाटे में रहे. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, लास्ट क्वेश्चन है, राइट एन एप्रिसिएशन और क्रिटिसिज्म ऑफ चर्चिल व्यूज इन रिगार्ड टू द स्टडी ऑफ लैटिन, ग्रीक एंड इंग्लिश एंड देयर वैल्यू इन अर्निंग अ लिविंग. तो हम इस लेसन की एप्रिसिएशन ऐसे लिख सकते हैं कि Churchill was right in his point of view. He was partial about learning English, and English is an international language, we all know, and students who learn English they can earn their livelihood easily in the practical life. So Churchill, we agree with Churchill's views in regard to the study of English. تو پیارے بچوں یہ آپ کا آج کا لیسن تھا, یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. آپ اس لیکچر کو سنیں اور کوئی کوشچنز ہیں تو ہم ڈسکس کر لیں گے. تھینک یو.